بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک رسول ہے جو فوت ہو چکا ہے، اور اس جگہ خلفائے سلسلہ محمدیہ کی تعیین مطلوب ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ تو آلریڈی بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک رسول ہے، یعنی وہ تو انبیاء کی گنتی میں شامل ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آگے شروع ہونا ہے مرزیوں کے بقول، اس کی تعیین مطلوب ہے، یعنی کہ اس کو معین کرنا مطلوب ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے سلسلہ قادیانی کی فیکٹری میں بیٹھ کے گڑھا ہے، شروع کیا ہے، اس کی تعیین کرنا ہے، یعنی کہ اس کو معین کرنا، پتہ کرنا ہے کہ وہ سلسلہ کتنا لمبا ہے، اس کا آخری کون ہے، وہ کہاں ختم ہوگا، یہ پتہ کرنا مطلوب ہے، مرزا قادیانی لکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ اُکِّتَت کے یہ معنی یعنی معین کرنا اس عدد کا جو ارادہ کیا گیا ہے کہاں سے معلوم ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے بلا 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 بلا۔ آخری لائن اس ساری گفتگو کی نچوڑ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بندہ سوال کرے کہ یہ جو الفاظ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُکِّتَت، تو اُکِّتَت کے یہ معنی معین کرنا اس عدد کا جو ارادہ کیا گیا ہے کہاں سے معلوم ہوا؟ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے اگر کوئی یہ سوال کرے نا کہ اُکِّتَت کا یہ مطلب آپ کو کس نے بتایا ہے، کہ اُکِّتَت کا یہ مطلب ہے کہ جس رسولوں کے جس تعداد کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اس تعداد کو معلوم کرنا اُکِّتَت کا مطلب ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ پھر آگے اس کے وہ دلائل دے رہا ہے، جی اس سے معلوم ہوا، اس سے معلوم ہوا، یہاں سے پتہ چلتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہو گئی، مرزا قادیانی یہ بحث کر رہا ہے کہ میں نے سلسلہ محمدیہ کے رسولوں کے جو اعداد ہیں، جو تعداد ہے ان کی، وہ دیکھنی ہے کہ کتنی ہے، اور وہ تب پتہ چلے گی جب مسیح موعود آئے گا۔ چونکہ مسیح موعود آخری ہے اس لیے پتہ چلے گا کہ ٹوٹل کتنے آنے تھے، اور مسیح موعود میں ہوں۔ اب مرزا غلام قادیانی اگر جہاں پہ زندہ ہوتا تو میں اس سے پوچھتا، جاہلوں کے سردار اور جہالت کے کو حمالیہ بھی، ایک ہی تو تم نے اپنا ذلی بروزی کانا بہنگا خود کو ایک ہی تو تم نے نبی بنایا ہوا ہے، تو تعداد کون سے ابوں کی یہاں پتہ کرتے پھر رہے ہو تم کہ میں نے جی رسولوں کی تعداد معلوم کرنی ہے؟ اس جیسی جہالت آپ نے کہیں دنیا میں دیکھی ہے کہ ایک بندہ کلیم کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلا نبی ہوں، اور پھر وہ کلیم کرے کہ میں آخری ہوں، اور وہ کہے بحث اس بات پہ کر رہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں کتنے نبی آنے تھے، یہ پتہ تب چلے گا جب آخری مسیح آخری نبی آئے گا، اور وہ آخری میں ہوں اکلوتا ہی، یعنی ایک ہی آیا ہوں، پہلا بھی میں، آخری بھی میں۔ اور بحث میں اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کی یہ آیت کہتی ہے، وہ آیت کہتی ہے کہ اس طریقے سے آپ رسولوں کی تعداد معلوم کر سکتے۔ کون سے رسولوں کی؟ جو سلسلہ محمدیہ میں آنے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک ہی کانا ڈھنگا پہنگا پیس ہے، اور ایک پیس میں سے رسولوں کی تعداد ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اتنی بڑی جہالت اس نے اس صفحے پہ مرزا قادیانی نے بکھیری ہے۔ بہرحال وہ زندہ ہوتا تو ہم اس سے پوچھتے، یہ مرضیوں کے کانوں کے اوپر سے نکل جانے، دماغ کے اوپر سے ایک بات ہے۔ بہرحال ایک بات جو میں نے اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ آگے ہیں تو مزید یہ گفتگو کریں گے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا اس حوالے کے لحاظ سے، مرزا قادیانی نے اس حوالے میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، 5-6 جگہ پہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ میں نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہوں، کیونکہ میرے آنے سے رسولوں کی تعداد معلوم ہو گئی ہے کہ ٹوٹل کتنے رسول اللہ نے بھیجنا مقدر کیے تھے۔ یہ بات جہاں مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ مرضیوں کو ہدایت دے۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ بس جی یہ میں نا ایک مرزا قادیانی کا حوالہ ہی سمجھا رہا تھا جس میں وہ خود کو نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ڈکلیئر کر رہا تھا۔ اچھا، یہ جو باجا بجایا ہوا ہے نا عظیم بٹ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، نمبروں کے لحاظ سے نہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بونگی ہے، میں بھی بتا چکا ہوں۔ یہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں سکتا کہ جو زمانے کے لحاظ سے آخری ہے اور نمبروں کے لحاظ سے تو آٹومیٹکلی ہو گیا جب زمانہ ہی آخری ہے تو۔ بالکل ہے۔ جی سر، یہ بات ہو رہی تھی۔ عظیم بٹ قادیانی مربی، ہاں جی، ہاں
اچھا یہ سامنے نہیں آتے یار، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں بیٹھ کے نا اور بڑی بڑی یہ چھوڑتے ہیں، سامنے نہیں آتے. آمنے سامنے آ کے بندہ بات کرے نا تو پتہ چل جائے. کہتے ہیں کہ وہ جناب 1974 کی اسمبلی ہے جو ہم نے بھی وہ محضر نامہ پیش کیا تھا، تو یہ ہے تو وہ ہے. دفاع کے اندر ہم نے بھی بات کی تھی لیکن وہ تم پیش نہیں کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو مان لیتے ہیں کہ اس ٹائم تمہارا محضر نامہ پیش نہیں ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. چلو آج ہی کر لو بات. یہ گور یہ میدان، وہ 74 کی اسمبلی کی کاروائی ابھی موجود ہے اور شروع سے شروع ہو جاتی ہیں پہلی جلد سے، اور جو اس کے اندر معاملات ڈسکس ہوئے تھے وہ آن لائن بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن نہیں آتے ہی نہیں ہے، سامنے نہیں آتے. یہ والی یہ جو جتنی بھی بحثیں ہیں نا، یہ جو ابھی آپ نے چھیڑی ہوئی ہے، یہ بھی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. ہر چیز ڈسکس ہوئی تھی، اور اس ٹائم کا جو ان قادیانیوں کا خلیفہ تھا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو آج کیا جواب ہونا جی؟ آج کیا جواب ہونا؟ اس ٹائم جواب نہیں تھا تو آج جواب ہو جائے گا. بڑی عجیب سی بات ہے. انصر رضا کی ایک ویڈیو میں آج ہی دیکھ رہا ہوں، آج صبح ہی غالباً اپلوڈ ہوئی ہے. تو وہ دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا یار دیکھو، یہ نہ لتر کھا کے بھاگا ہوا ہے اور ادھر بیٹھ کے وہ نا عدنان رشید اور امتیاز بھائی کو نا وہ ٹارگٹ کر رہا تھا. میں کہا سامنے آ کے بات کرو. چلو تم نے عدنان رشید یا امتیاز کے سامنے آ کے ڈیبیٹ کرو، آمنے سامنے آ کے ڈیبیٹ کرو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ویڈیو بنا کے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے لانچ کر دیجیے، چلو جی ویکھی جائے گی. تم سمجھتے ہو اگر کہ جو یہ باتیں سچی ہیں جو تم کرتے ہو تو کسی صاحب علم کے سامنے جا کے کرو نا، پتہ تو چلے نا پھر کتنے پانی میں ہو تم دو. السلام علیکم استاد محترم. شاہ جی یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہوں گے کہ ہم اتنی محنت کر کے چولے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء پھر میدان میں آ جاتے ہیں. ہاں ابھی تو عثمان کچھ بھی نہیں ہے نا، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. یا تو جواب ہو تو یہ چلو کوئی دفاع کرے، کوئی سامنے ہے. ان کو پتہ ہے کہ جواب نہیں ہے، کوئی کیا جواب دیں گے. تبھی تو کہتے ہیں مولویان بم تو بجے. اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ ایک چور دروازہ ڈھونڈا ہے کہ چلو یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، اپنے اپنے چینل بناتے ہیں، اپنی اپنی براڈیں چلاتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے کوئی پھنس گیا تو پھنس گیا، بولے بالے لوگوں کو پھنساتے ہیں. یہ اب یہ ہو رہا ہے، اب اس پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جواب تو نہیں ہے کوئی بھی. ہر جگہ سے تو ان کو لتر پڑتے ہیں، جھوٹے ہو جاتے ہیں اور ذلیل اور خوار ہوتے ہیں. جیسے مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہوا کہ اس کو ہر جگہ سے لتر پڑے، اس کو اپنوں نے بھی لتر مارے، اس کو غیروں نے بھی لتر مارے، سب نے چھتر پھیرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، سب پتہ ہے کہ جواب نہیں ہے کوئی. جواب کیا دیں گے؟ اگر جواب ہوتا کسی چیز کا تو مرزا قادیانی نہ دیتا. تو یہ بات وہ محمد حسین بٹالوی صاحب کو جناب چیلنج کرتا ہوتا تھا، وہ پہنچ گئے اس کے گھر، یہ اندر سے نا کنڈی لگا کے بیٹھ گیا. یہ تو اس کی کرتوت ہے. بھائی جواب ہوتا تو یہ اس ٹائم مقابلہ کرتا نا مرزا قادیانی.
इन कादियानियों को भी पता है कि जब हमारे बाबे के पास कोई जवाब नहीं था तो आज 100, 125, 150 साल के बाद आज हम क्या जवाब देंगे? बातें तो वो ही हैं, बातें तो नहीं ना बदलनी। तो जवाब शवाब को नहीं, जवाब ही समझो बस। अब तो इतना ही है जो ये आप लोग दिन रात करते हैं, बस अपनी अपनी बराडे लगा के, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अगर आप समझें कि कोई कादियानी आएगा मद्दे मुकाबल और आके जवाब देगा, वो नहीं। हाँ, कादियानी आएंगे, आके गालियां निकालेंगे, बक बक करेंगे, बस ये काम कर रहे हैं कि कोई जवाब देने के लिए नहीं आएगा। डिबेट का रास्ता भी बंद हो चुका है और बड़ी देर का बंद हो गया है। अब डिबेट नहीं है, अब तो है बस यही है कि अपनी अपनी बराडों के ऊपर इनको बेनकाब किया जाए, बस इतना ही। वो अभी वो समझ लें कि भूल जाए कि आप जो तवक्को कर रहे हैं कि ये सामने आएंगे, आमना सामना करेंगे, कभी भी नहीं। अब वो बड़े वालेकुम सलाम यूसुफी। अच्छा एक मिनट, अच्छा बड़े अरसे के बाद उस्मान तुम्हारे साथ वो फंसा है आजम सैफी, और वो भी धोखे के अंदर फंसा है। मतलब वो समझ रहा था कि ये कोई और उस्मान है, ये कोई मतलब ये कोई ऐसे ही होगा, कोई पोला या मौलवी होएगा तो मैं इसको फंसा लूंगा। कोई अब तो ये आते ही नहीं है ना, धोखे के अंदर, वो भी धोखे के अंदर मारा गया बेचारा, और उसकी वो लितर परेड हो गई है। डिबेट का रास्ता बंद हो चुका है, डिबेट अब नहीं होनी। अभी संडे वाले दिन का टाइम तय हुआ था, हाँ, और उससे भी वो भाग गया है। नहीं उन्होंने अभी नहीं, बस खत्म हो गया। वो एक ही थी, आखिरी थी। हाँ जी यूसुफी कर लें आप जी। जी मैं मतलब ये कह रहा था कि डिबेट का सिलसिला तो बंद इन्होंने सिर्फ उन लोगों से किया है जहाँ इन लोगों को कोई जवाब नहीं बन पाता और इनको पता है कि हमारी ज़बान जो है ना यहाँ पे सी देंगे मुकाबला। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था एक ब्रॉड के ऊपर, वो राजपाल का जो छोटा नुत्फा है वो चैलेंज दे रहा था किसी को। मैं यहाँ पे किसका नाम लूँगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तस्वीर लगा के गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसके साथ डिबेट तय की जा रही थी, और मामलात क्या तय पा रहे थे, आप हैरान होंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मसीह मरदूद ही खैर निकलता है मुंह से, मसीह या जो भी वो उसके अलकाबात हैं उसको साबित करने के लिए डिबेट इस चीज़ पर होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं या वफ़ात पा गए हैं। अब मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे इस चीज़ पर डिबेट इस चीज़ पर तय हो रही है कि अगर मिर्ज़ा साहब की हक़ानियत को साबित करना है तो फिर हम ये तय कर लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं या वफ़ात पा गए हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पता चल जाता है कि वो वफ़ात पा गए हैं तो फिर तो मिर्ज़ा साहब सच्चे। तो अगर ये साबित हो सकता है, हो जाए कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं तो फिर मिर्ज़ा साहब झूठे। ये क्या मतलब अजीब किस्म की भोंडी किस्म की ये एक शराइत या एक मौजू तय करके गुफ्तगू करने की कोशिश की जा रही है। भाई बात यह है कि अगर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा या वफ़ात शुदा, ये एक अलग से डिबेट है, वो पर्सनैलिटी अलग से हैं, शख्सियत अलग से हैं, अल्लाह के पाक नबी हैं। इससे इस काने दज्जाल का क्या लेना देना है? ये जानी शराबी आदमी है। अगर डिबेट होनी चाहिए तो इस पर होनी चाहिए। आप ये चैलेंज करें, एक मुसलमान तो ये कहते हैं, मुसलमान ये नहीं इस चीज़ पर नहीं डिबेट करना चाहते, या उनको ये कोई अभाम है या कोई शक व शुबा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में हम वो तो ये डिबेट करना चाहते हैं कि वो जानी शराबी और गंदा गलीज ओबाश चोर उचक्का लुटेरा धोखेबाज दगाबाज डकैत और लोगों की माओ बहनों पर गंदी नज़र रखने वाला लोंडा लपाड़ा लफंगा किस्म का आदमी था। हम इस पर बात करना चाहते हैं। ये 10 मौजू अगर मैंने गिनाए, इसमें से कोई एक मौजू जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के चाहने वाले मानने वाले उसकी ज़ुर्रियत में जो लोग हैं वो एक मौजू तय कर लें, एक मौजू तय कर लें। अगर वो ये हम मुसलमान ये साबित ना कर सकें वो उबाश आदमी था तो फिर इस पर ये बात करनी चाहिए। भाई अगर
तुम उसको बात साबित ना कर सके तो तुम आज के बाद उसको मिर्जा जानी या शराबी लुटेरा दगाबाज उसको मत कहना। हम ये बात तो चलो मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि उस बाश आदमी को सच्चा मानने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू होगी। तो ये मुझे पहले तो ये हमारे जो मुसलमान ही हैं, खैर वो उनको ये समझना चाहिए कि इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपको मद मुकाबल का कम से कम इतना तो पता हो कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके सामने एक ढाल बना के को पेश कर रहा हूँ, वो तो शातिम रसूल है। उसकी तो कोशिश यही है कि अल्लाह के पाक पैगम्बरों का जिक्र और हम शातिमियत करें। भाई बात करनी है तो काने दज्जाल पर बात करो, उसकी शख्सियत पर, उसकी गलाजत पर बात करो कि क्या उसमें ये नहूसत पाई जाती थी, गलाजत पाई जाती थी या नहीं। बात तो ये है। यूसुफ भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात, यानी ये मेरी बात है जो आप कर रहे हैं। और ये बात जब से मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे अपने ही कुछ जो है ना वो समझ रहे हैं ना जो कहना चाहते भाई। ये दीगर सारे मुबाहस का तल्लक ख़त्म नबूवत, हयात व वफ़ात मसीह का मिर्ज़े की ज़ात से क्या तल्लक है? हमने खुद इन मौज़ूआत के ऊपर बहसें करके ना इन लोगों को आज़ादी दी हुई है। हम मौजू ही ना छेड़ें, क्यों छेड़ते हैं? मौजू ही नहीं छेड़ना, छेड़ना ही नहीं, क्यों छेड़े भाई? हयात व वफ़ात मसीह या ख़त्म नबूवत है या इजराए नबूवत है, ठीक है, वो एक मौजू ही अलग है। और मिर्जे को किस गिनती शुमार में लाना है, उसका तो करना। ये हो सकता है ना उस्ताद मोहतरम कि वो बंदा खिलाड़ी हो ना, कहे कि भाई ठीक है ये इस मौजू को ले आ कि क्या ये मौजू मिर्जे कादियानी की सदाकत का निशान बनता है, तो आज मिर्जे नहीं, आप लोगों ने उस्मान देखा होगा शायद, गौर किया होगा। गल ही कोई नहीं है। तो तहरीरें खोलें उधर मिर्जे कादियानी की मौजू पे, उसको बस किसी तरीके से घेरना है, घेर लाएं, बस सामने बैठा लें। उसके बाद से वो चांगड़े मारे कि मौजू तो हुआ था भाई हयाते सब वाते सब पे बात होनी है, तो भाई उसे कहना कि भाई ये मौजू ही तय इसलिए किया था कि इससे हमने ये देखना है कि मिर्जा इससे सच्चा साबित होता कि नहीं। मिर्जे ने इसको सच्चाई का निशान नहीं बनाया, अपना सच्चाई का मेयार नहीं बताया। उसने कहा तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक बस पेशगोई के तौर पे है और इससे ना तो कोई इस्लाम में कोई दाखिल हो सकता है। ये तो एक अदना सी बात है कि हम हयाते ईसा वफाते ईसा के ऊपर बात करें, बल्कि ये सूरों वाला हमला है। उसको घेर लें, फिर घेर के वो हवाले पढ़ने शुरू कर दें, वो चांगड़े मारे बस एक बार कि ये मैंने मौजू तय कर कैसे लिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यही तरीका मेरा तरीका वारदात भी यही होता है कि बसा औकात मैं भी कह देता हूं कि भाई आ जाओ, जिस मर्जी मौजू पे कर आ जाओ, तुम्हारी दुनिया की हर शर्त हमें कबूल, तुम्हारा हर मौजू कबूल। और उसको हम ले आते हैं मिर्जे की जात किरदार के ऊपर, पहले मिनट के अंदर ही। आगे मुनाजरा बढ़ता ही नहीं है, पहला मिनट ही जो होता है ना बस। या मतलब ये होता है कि 2 मिनट उसने बात करनी है, 2 मिनट हमने करनी है, तो 2 मिनट जब वो बात करके हटता है, अगले 2 मिनट जब मुझे मिलते हैं तो बस उधर ही मैच हम जीत जाते हैं। और क्या कहते हैं, गेंद को वो बाउंड्री से बाहर के मैदान में लाके खेलने शुरू कर देते हैं अगले के लिए। तो ये होना ये चाहिए, वैसे होना ये, हमें नहीं मौजू ही नहीं छेड़ने भाई। नबूवत जारी हो या नबूवत बंद है, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा हो या आसमान पे हो या जमीन के नीचे हो, मिर्जा कादियानी किस नुक्कड़ से जाके सच्चा साबित होगा, वो भी तो साबित करो ना। वो जानी आदमी था, ज़िनाकार आदमी था, और उसने तरह तरह की लड़कियां, कादियानी लड़कियां रखी हुई थी, और पूरी जिंदगी वो मुंह काला करता रहा उनके साथ। रंडीबाज इंसान था, लवातत वो करवाता रहा, बुरे काम उसको आदत थी, शराबी वो था, और तरह तरह की वो अंग्रेजी शराबें और विक्टोरियन शराबें जो थी वो पीता था। कभी वो कोको वाइन पी रहा है, कभी टॉनिक वाइन पी रहा है, कभी कोला वाइन पी रहा है, कभी स्ट्रिंग्स वाइन पी रहा है।
मुख्तलिफ वाइनें वो अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी उसने, फीम वो खाता रहा पूरी जिंदगी, भंग वो पीता रहा, कौन सा गलत काम था वो नहीं करता था। तो उस मौजू पे करो बात, पहले मिर्ज़ा कादियानी को एक शरीफ इंसान साबित कर लो, तो उसके बाद देखेंगे कि अगले मरहले क्या है। बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात लगी हुसैनी की बराड़ के ऊपर। कल मैं गया तो वहाँ सारे कादियानी बैठे हुए थे, तो मैंने ना हुसैनी को जाके डायरेक्ट सवाल किया कि मैंने कहा जी मेरा एक सवाल है कि क्या, जब मैंने कहा ना कि मेरा एक सवाल है तो हुसैनी कहने लगा कहीं मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लक तो नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मिर्ज़ा के मुतल्लक नहीं। मैंने कहा वैसे ही मेरा एक सवाल है कि एक शख्स पूरी ज़िंदगी ज़नाकारी करता है, शराब नोशी करता है, तो वो हराम कारियाँ करता है, रंडीबाजी करता है, तो ऐसा इंसान क्या वो मसीह मऊद बन सकता है? अब वो जनाब बस ये एक सवाल करने की मेरी देर थी, वो सारे कादियानी वो गाली गलोच और गुस्ताखियाँ और अंबिया की तौहीन और जमील कादियानी मुरब्बी और जाहिद कादियानी राना जाहिद और दीगर बड़े सारे ही जनाब मक्खियों की तरह झपटे हैं मेरे ऊपर। तो एक बीच में से कादियानी बोला, अच्छा मैंने ना ज़ना वाला हवाला पेश किया, हवाला जब पेश किया ना तो उसके बाद ये झपटे ना, कोई आधा घंटा गुफ्तगू हुई तो उसके बाद उनमें से एक कादियानी बैठा था चुप करके, तो वो बोला, वो कहने लगा सबको मुखातब हो कि यार मौलवी साहब जो हवाला दे रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए और इनकी मौलवी साहब की बात तो सुन लें। बस इतनी बात उसने की है, ये सारे ही कादियानी मुरब्बी उसके दवल्ले हो गए, यानी अपने ही कादियानी के दवल्ले हो गए। अब हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। अब ये कादियानी यानी पूरी बराड़ में से एक कादियानी ये आने वाले वक्तों के अंदर ये मिर्जे पे लानत डाल दे, बस वो काफ़ी है। और यही रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब के ऊपर गई है, अभी अपलोड हो चुकी है मेरे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, तो चलो कभी ना कभी कोई कादियानी अगर उसके मुकद्दर में हुआ तो वो सुन लिया उसने, तो उसको अल्लाह जरिया बना देगा उसके ईमान लाने का। तो ये बातें हैं कि हमें कम अज कम अवेयरनेस देनी पड़ेगी और मिर्ज़ा कादियानी की करतूतें लोगों को बतानी पड़ेंगी, और वो करतूतें इन कादियानियों के कानों तक पहुंचनी चाहिए, दुनिया के हर कादियानी के कानों तक ये बात पहुंचानी है हमें। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, शाद साहब। मतलब वो ना वालेकुम। मेरे थी 8.1 मैंने की हुई, तो वो जो टिकटॉक लाइव है वो मांगता है 10 विंडो 10 कम से कम। खैर वैसे ना वो मैंने उसको अभी विंडो 10 के लिए मैंने लगा दिया, लेकिन वो उसके लिए मैंने एक लिंक अभी आपको सेंड किया है हाँ कि मल्टी स्ट्रीम टिकटॉक लाइव स्टूडियो से कैसी होगी मल्टी स्ट्रीम। तो वही ऑप्शन उसमें ऐड है, वो आपके पता क्यों नहीं आ रहा था डिस्प्ले कैप्चर, वो मैंने चेक किया, वो डिस्प्ले कैप्चर इसलिए नहीं आ रहा कि वो 48 आवर जो है ना, पहले तो लाइव एक्सेस आपको दी उन्होंने, लाइव एक्सेस होने के बाद आपको 48 आवर आप लाइव आएंगे, उसके बाद आपको डिस्प्ले कैप्चर आ जाएगा जिसके अंदर पूरी की पूरी स्क्रीन डिस्प्ले आप शो करवा देंगे। मुझे यार ये भाई इन्नी इंग्लिश नहीं होती की कहना पे 48 की 48 घंटों के बाद वो जो डिस्प्ले कैप्चर है वो भी आप सीधा पहली बार बंदा वा आएगा। ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੈਪਚਰ ਸਕਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ YouTube ਮਲਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ Facebook ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, YouTube ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਸੁਣ ਐਡ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ जी जी ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। हुक्म ਆ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਬਰਾਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ठीक हो ਹੈ गया ਤੇ ਉਹ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ YouTube ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक हो गया जी ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਆਜਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੀ, ਦੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ। ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਦਿਫਾਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੈਨਲ ਜੇ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸੋਰੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੈਨਲ ਜੇ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇੰਨੀ ਮੁਆਵਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਰਾੜ ਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 4 5 10 ਡਾਲਰ ਦਵੋ ਤੇ ਵਿਊਵਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਊ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ करिया करो। उस्ताद मोहतरमा, मैं अभी हुसैनी साहब के पास गया था तो आप उनका ही जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर एक डिबेट तय कर रहा था कालू के साथ कि मिर्ज़ा के किरदार पर बात करें, तो वो तो मान गया था तकरीबन। तो हुसैनी कहते हैं किरदार तो है ही नहीं किसी का, मफूज ही नहीं है, तो इस पर आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे। उसने उसको बचाने की कोशिश की है या फिर हुसैनी जो है ना, हुसैनी कादियानियों के अंदर है तो कादियानी, पैदाइशी कादियानी है, लेकिन वो चला गया हुआ है इल्हादियत की तरफ। यानी उस बंदे का अपना कोई अब दीन मजहब नहीं है। वो मिर्जे कादियानी को कख नहीं समझता, वो किसी को भी कुछ नहीं, किसी नबी को कुछ नहीं समझता। वो बंदा वो कम्युनिस्ट टाइप हो चुका है, समझ आई कि नहीं? तो वो बड़ा मतलब उसने तरीकाकार एक निकाला हुआ है कि कादियानियों को अपनी बराड़ के ऊपर जगह देता है और वहाँ पे वो तौहीन मजहब करवाता है। बड़े बड़े मतलब तरीकेकार से वो गेम कर रहे हैं। वो उसने सिर्फ तौहीन मजहब की ये बराड़ बनाई हुई है जी। बिल्कुल, वो सारे मज़ाहिब की तकरीबन तौहीन करना चाह रहा था। वो कहता है सारे ही करते हैं, यही करते हैं। आप कौन सा मिर्जा से मिले हुए हैं जो किरदार पर बात कर लेंगे? तो किरदार पर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके तो मुलाकात नहीं है मिर्जा से वो शुरू से यहाँ तो आप खेले हो उसके साथ। तो फिर मैंने तुम्हें कल भी कहा था अली के देखो तुम्हारी बराडें बड़ी अच्छी चली थी, अब बस अभी ये ही है, अभी डिबेट का रास्ता बंद हो चुका है, अभी डिबेटें नहीं होनी। मेरी बात लिख ले, डिबेट शिबेट को नहीं होनी। मतलब डिबेट कहते हैं कि आप इतराज करें और आगे से जवाब मिले, और कोई कादियानी इतराज करे तो आप जवाब दें। इल्मी डिबेट इसको कहते हैं, और वो उसका रास्ता बंद हो चुका है। अभी सिर्फ ये है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें बस।
ابھی جی ڈیبیٹ آپ بھول ہی جائیں کہ کسی قادیانی کے ساتھ کوئی علمی ڈیبیٹ آپ کر پائیں گے. جی جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر کرنا چاہیں بھی تو کوئی قابو آ بھی جائے تو وہ چھڑا لیتے ہیں. اگر کالیں آ رہی تھی اس کو، یقین مانے قابو آ ہاں گیا تھا، لیکن وہی وہ انہوں نے نہیں کرتے چھوکرا لوگوں کو آگے کر دیا ہے کہ جو منہ پھٹ ہیں، جو ملحد ٹائپ قادیانی ہے نا، کہ جو منٹ نہیں لگاتے، مذہب کی توہین، اسلامی شخصیات کی توہین، وہ یہ ہے. یہ سارے یہ مائنڈ روسٹر، یہ اعظم سیفی، یہ طلعت نادر اور یہ مسرور اور یہ سارے یہ ایک ہی ہیں. یہ ایسے ہی کرتے ہیں بس. انہوں نے ڈیبیٹ شبیٹ کو نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے گا. ڈیبیٹ ڈبوٹ کو نہیں، ڈیبیٹ کا رستہ بند ہو چکا ہے. ابھی صرف قادیانیوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. صرف یہ ایک میسج دیا ہوا ہے، کاشن پیچھے سے مرزا مسرور نے ان کو دیا ہوا ہے کہ ان مولویوں کو آرے لگا کے رکھو، بس انہی کاموں کے اندر الجھا کے رکھو کہ یہ مرزے قادیانی کی طرف آئیں نہیں. اور مولوی جو ہے وہ مرزے کی ذات کے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ گیم کی ہوئی ہے کہ توجہ بٹانے کے لیے. یہ باقاعدہ پیڑ ہے. آپ لوگ تو اللہ رسول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ثواب لینے کے لیے، لیکن ان لوگوں کو تنہائیں لگی ہوئی ہیں. یہ باقاعدہ پیڑ ہے. یہ اپنی تنہاہوں کے لیے، ڈالروں کے لیے، جو ہے نا یورو کے لیے اور پونڈوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ مرزا قادیانی واقعی شرابی زانی ہے، لیکن وہ چونکہ پیڑ ہیں، انہوں نے وہ اپنی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے نا. جی بالکل. کوئی اور بھائی بات کرنا تو کر لیں. کر لیں بھائی، کر لیں. ابو بکر صاحب آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، اپنے شارپ شوٹر نوید بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ حمزہ تو بھائی، صبح ہم لے کر شروع کرتے ہیں. ہاں نہیں وہ ادھر ہی رکھنا ہے. ہمارے لڑکے ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں ہمیں کوئی اسی اور موضوع کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حیات مسیح، وفات مسیح، تو مرزا اجرائے نے خود کہا نبوت. تھا حیات مسیح اور وفات مسیح کا عقیدہ کوئی ایسا نہیں کہ جو ضروری ہے. ہاں ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے مرزے قادیانی کو پہلے ایک شریف انسان ثابت کر لو، اور اس کی ایک نسل کا انسان ثابت کر لو، تو اگلی باتیں پھر دیکھیں گے بعد میں. وہ موضوعات کی طرف کیونکہ جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی نا، تو اسی کے اندر ہو سکتا ہے پوری زندگی گزر جائے. وہ اس کے بعد تو زندگیاں ختم ہو جانی ہیں. مرزے کی ذات کے اوپر ہی گفتگو کرتے ہوئے ہماری پوری زندگی چاہیے. تو جب ادھر سے نکلیں گے تو اگلے سٹیپ کی طرف آؤ گے نا، حیات و وفات مسیح اور وہ دیگر سارے معاملے وہ بعد میں دیکھیں گے بھائی. وہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. سٹیپ بائی سٹیپ چلو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے، اسمبلی کی جو کاروائی ہے نا، یہ وقتاً فوقتاً سارے دوست کوشش کیا کریں کہ وہ ڈسکس کرتے رہا کریں. اسمبلی کی کاروائی کے اندر سب کچھ ہے، ٹوٹلی ہر چیز آپ کو مل جائے گی. تو اس کی فہرستیں بنی ہوئی ہیں، ان کی اور حوالے بھی لگے ہوئے ہیں. تو بس اس کو یہ 1-2 صفحے کے اوپر ہی پوری براڈ ہی کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب، آج کل نا ایک اور مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، وہ اس کے اوپر بھی نا ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی جی اچھا ہمارے اپنے ہی کچھ دوست ہیں، اور
वो मतलब एक दूसरे के ऊपर ये इतराज़ात कि ये मरज़इयों का सहूलत कार और फिर पोस्टें लगा देनी उसकी, तो ये मेरे ख्याल में तो बड़ी बुरी हरकत है। हम जितने भी मुसलमान हैं, खुदा की कसम, अब मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मुफ्ती साहब मैं अभी भी ड्यूटी पे बैठा हुआ हूँ, तो कोई लालच नहीं है हमारी, ना हमें कोई पैसों का लालच है, सिर्फ़ और सिर्फ जो थोड़ा टाइम मिलता है वो अल्लाह के रसूल की खातिर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी जानें भी कुर्बान हैं उनकी इज़्ज़त व नामूस के लिए। तो जो थोड़ा टाइम मिलता है हम सिर्फ ये ब्रॉड पे इसी वजह से आते हैं, वरना ये टिक टॉक पे जितनी बेहयाई और वाहियाती है यहाँ तो आने को दिल नहीं करता, और यहाँ पे सिर्फ अपनी ब्राडों पे आके बैठते हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं ऐसे कि वो थोड़ा सा कोई इख्तलाफ होता है किसी के साथ तो गालन गलोच शुरू हो जाती है और पोस्टें लगनी शुरू हो जाती हैं कि ये फ़लाँ बंदा जो है ये मरज़इयों का सहूलतकार है, ये मरज़इयत के लिए काम करता है। तो ये मेरे ख्याल में हमारे मुसलमान भाइयों की मरज़इयों से ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये थोड़ी सी गुजारिश अबू है, बकर भाई, आप अबू इसके ऊपर बकर काम भाई, करें। मेरे सदके प्यारे भाई, मुझसे डायरेक्ट बात करें आप प्लीज। अच्छा, बात यह है कि अबू बकर और नवीद, बात यह है कि फूल जब लगते हैं ना तो 7 घंटे लगते हैं। अल्लाह की कुछ मशीयत ऐसी है, अल्लाह की कुदरत, ये कारखाना कुदरत का माहौल ही कुछ ऐसा है कि इस निज़ाम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब मैं आपसे एक सवाल करना नवीद, चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ नवीद भाई, तो आते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये निज़ाम कुदरत है और अल्लाह पाक के निज़ाम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो आप कर रहे हैं ना, अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, नहीं हो, ये ऐसे ही चलना है, ये क़यामत तक कैसे चलना है। वो देखे ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने रुखसत किया था जन्नत से, तो ये वादा भी साथ किया था कि तुम में से बाज के दुश्मन रहेंगे। तो ये बनिए आदम के अंदर ये मामले रहने, इख्तलाफ राय, बसा औक़ात ऐसे होता है कि वो इख्तलाफ राय इख्तलाफ ज़ात तक पहुंच जाता है। पहले तो राय से बढ़ के वो फिर आगे ज़ात तक आ जाता है। तो ये इंसान के अंदर है, ये चल रहा है। तो अल्लाह पाक बस हिदायत दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई। मैंने जो नोट किया ना वो ये है कि जब टिकटॉक पे हम आए थे ना, तो पहले ना यहाँ पे कुछ सियासी बराडें चल रही थी, जैसे इमरान खान के मुतल्लक, या मतलब नवाज शरीफ का एक टोला बना हुआ था, एक इमरान खान का टोला था। वो ना सियासी जंगों की ऊपर ये टिकटॉक के ऊपर सियासी जंगें पहले चली। अब इन लोगों ने हुआ ये था, ये टिकटॉक की तारीख बता रहा हूँ, हुआ ये था कि उन सियासी बराडों के ऊपर कादियानी आते थे। जब कादियानी आते थे तो उन कादियानियों ने ये करना कि इमरान खान की पार्टी के पास जाके नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ बातें करनी। तो जब नवाज शरीफ की पार्टी के पास जाते तो वो ही लोग इमरान खान की पार्टी के खिलाफ बातें करते। अब वो ना बराडें बहुत अरूज पे गई। जब बहुत अरूज पे चली गई तो बाद में इन लोगों को पता चला कि वो जो इंतशार फैलाने वाले लोग थे, यही बंदा तो कल उनकी बराड के ऊपर बैठा हुआ था। अब इनको पता चला, दोनों पार्टियों को पता चला ये तो बीच में कादियानी है। अब वो हुआ ये था कि सियासी बराडें अब बन गई रद्दे कादियानियत की बराडें। समझ रहे हैं कि नहीं? गेम समझे ना, गेम हुई, शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई और क्या हुआ, ये सारी तारीख पे जाना पड़ेगा। अब वो जनाब उन्होंने, चूंकि ये हैं तो सारे अंधे हैं ना, अन्नी कौम है ये सारे यूथ ये हैं अन्ने वाह लगे हुए हैं पीछे। तो इधर नवाज ग्रुप वाले भी ऐसे ही हैं। तो ये सियासी अन्ने हैं।
اب انہوں نے وہ جناب سیاست کی بیس کے اوپر نا ان برادوں کو یہ ظاہر کیا کہ یہ اب ختم نبوت کی برادے، یہ گیم ہوئی ہے۔ اب اتنی دیر میں ماشاءاللہ ہماری انٹری پڑ چکی تھی ٹک ٹاک کے اوپر۔ اب جب ٹک ٹاک کے اوپر آئے نا ختم نبوت کے اصلی مبلغین، تو انہوں نے دیکھا کہ اوہو پہلے تو یہ سیاست یہاں چمک رہی تھی، اب تو مولوی بھی بیچ میں داخل ہو گئے۔ معذرت استاد محترم، ہم تو تھوڑا لیٹ آئے ہیں، اس سے پہلے جب یہ ختم نبوت کی براڈ چلنے شروع ہوئی ہیں تو کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے بھی ادھر چلانی شروع کر دی۔ میں نے بتاتا ہوں یہ ساری تاریخ پتہ ہے مجھے، وہ ساری پتہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں جی۔ یہ میں بتاتا ہوں، یہ ساری ختم نبوت کی ٹیم کو میں ہی لے کے آیا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر۔ یہ سارے ماشاءاللہ میرے پیچھے پیچھے ہی آئے ہیں، اور سب لڑکوں کو میں نے کہا کہ آ جاؤ بھائی ہوں ٹک ٹاک کی طرف آ جاؤ۔ اچھا چلو یہ بعد میں بتاتا ہوں میں۔ اب ہوا یہ کہ ان دونوں پارٹیوں نے عاجز کو جناب وہ سمجھ کیپچر کرنا شروع کیا، یا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اردو پنجابی میں کہ اپنے ہاتھوں میں کھلانا شروع کیا۔ اور ہم تو مطلب استاد ہیں نا، استاد لوگ ہیں ہم، استاد تو پھر استاد ہوتا ہے نا، ہم تو یہ چیزیں ساری دیکھ چکے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کو ہم اپنے ہاتھوں میں نہ کھڑا لیں گے اور یہ ہمارے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں گے، وہ ہم بنے نہیں۔ اب وہی لوگ ہو گئے مخالف۔ اتنی دیر میں ہماری یہ ساری ٹیم انٹر ہو چکی تھی ٹک ٹاک کے اوپر۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ہم سے جو بھی تعلق رکھتا تھا ان سب کو بھی ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ ہسٹری، یہ ہے وہ تاریخ۔ سب کو اب یہ سارے مجاہدین ختم نبوت کو یہ کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ہی باز بھائی، یہ ہے وہ ہمارے باز بھائی۔ اب بکر کوئی گل سمجھ آئی جے کہ نہیں میرا ویر؟ وہ جو باز بھائی ہیں نا، وہ باز بھائی کی یہ ساری تاریخ یہ ہے اصل۔ مفتی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا ابو بکر بھائی، یہ میرا کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ ایک براڈ ہے، اس کے اوپر بابا جی خادم رحمہ اللہ کی توہین کر رہا ہے قادیانی، ٹھیک ہے، اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہیں، اور وہ مسلمانوں کی براڈ ہے۔ اب نیچے میں نے میسج لکھا، اس کو میں نے جواب دیا، مجھے انٹائر لائف کے لیے میوٹ کر دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کو نہیں اتارا نیچے۔ اس کا حل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب مفتی صاحب آپ بتائیں۔ وہ چلو تسی اپنے اتنے نہ گل لے آؤ، جرنلی ایک بات ہو گئی ہے بس، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی نام نہیں لیا تو آپ بھی نام لیے بغیر ہی آپ نے میں نے تو اپلوڈ کی ہوئی ہے، میں تو ابھی براڈ کرنے والا ہوں۔ ولید کی میرے پاس ساری ویڈیوز ہیں۔ نہیں بہرحال جرنلی باتیں دیکھیں، میں نے بھی تو ابھی کسی کا نام تو نہیں لیا نا۔ سنیں میں تو نام لے کے بات کروں گا ڈنکے کی چوک پہ۔ ولید میرے سامنے مسرور اور نادر رسول پاک کو ننگی گالیاں دیتے رہے، یہ بیٹھ کے نادر بھی مسرور بھی پلیز نہ کرے نا جی۔ نہیں نوید بھائی، نہیں بھائی نوید بھائی ایک منٹ رک۔ اور ڈنکے دا چوٹ جڑی اسی وہانی ہے نا، وہ قادیانیاں نوں وہانی ہے، اپنے بھرا نوں تے نہیں نا ڈنکے دی چوٹ وہائی دی ہوندی۔ مفتی صاحب دیکھیں، گل میں عرض کر رہا گل ود جاندی ہوندی ہے۔ وہ جڑیاں ڈنکے دیاں چوٹاں نے اسی قادیانیاں نوں سینہ ٹھوک کے وہاواں گے، وہ اپنے منڈیاں نوں تے نہیں نا، اپنیاں نوں ہی اپنے فوجی مارنے تے نہیں نا شروع کر دینے۔ میں تے اس سوال تہاڈی عدالت وچ رکھ کے یار تھانوں میں ایک مزے دی گل دساں، سنو ذرا سنو یار، ویکھو چلو ساڈے کول ہی کوئی درس لے لو یار، ساڈے کول ہی درس لے لو۔ تہانوں پتہ ہے کہ میرے اختلافات بعض منڈیاں دے نال بڑے شدت تک دے اختلاف، میں نہ میں انی کو شدت تک میں تہانوں دس نہیں سکدا، میں ہن نام نہیں چلو لیندا، لیکن تہانوں کسے نوں بھی نہیں پتا کہ انہاں دا کدی کوئی اختلاف ہی سی۔
ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਬਰਾੜ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਸ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਾਤੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਲਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ। अब देखो जोसेफ मसीह ये या दीगर वाल्टर पता नहीं इंज करके, वो मेरे दोस्त ने, वो तो बड़े अरसे दे ने, तो वो मतलब मिर्जे नूं लित्तर फेरदे ने। ते यार मतलब असी जदों मिर्जे नूं लित्तर फेरन दी वारी आनी असी गैर मुसलमान दे नाल जफ्फियां पा लेने आ, ते यार अपने भरावां नाल ते फिर ऐसे अपने भरा ने सारे यार, कोई नहीं खैर मेरे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम उस्ताद मोहतरम, यही इसी बात से जो है वो एक बात है कि अगर मुसलमान कोई ऐसा हो जो मिर्ज़ा कादियानी की मौत के ऊपर कहे कि नहीं भाई वो जो किताबों में वो जो गलाजत से मरा और जो टट्टी से मरा, नहीं ये तो मुसलमानों ने ये बातें लिखी, तो उस मुसलमान का की करिए असी ए भी तुसी इस दे उत्ते रोशनी पा दो। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। नहीं वो ना पता चल जाता होता है, बसा औकात बंदे के हालातों वाक़यात देखने पड़ते हैं, हर एक पर हर हुक्म लगता नहीं है, सबको एक लाइन पे नहीं ना खड़ा कर सकते, वो देखना पड़ता। नहीं सुन तो लेना, जवाब तो सुन लेना, जो सुन तो लेना। तो बात यह है कि मिसाल है वो अब ऐसे कंट्री में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, कनाडा के अंदर रह रहा है, वहाँ पे फ्रीडम स्पीच नहीं है। अब वो बंदा मतलब मीडिया के ऊपर आ रहा है, चैनल के ऊपर आ रहा है भाई, मतलब ये कि कादियानी तो उसकी आर्ट के अंदर लगे हुए हैं कि रत्ती बराबर कोई ऐसी चीज़ मिले, हम वहाँ की गवर्नमेंट को दिखाएं और इस बंदे को इसको एक तो इसका वीज़ा कैंसिल करवाएं और इसके चैनल से इसको आउट करवाएं। कई मामलात को देखना पड़ता है, वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हर एक पर एक हुक्म नहीं लगेगा जी। अब कर लें बात। शाह साहब बात यह है कि अगर एक मुसलमान ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, यहाँ मैं कुछ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਮਰੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਈਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ साहिल भाई की हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र शुक्र। अच्छा साहिल भाई, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं करूंगा, ये है कि भाई अगर किसी भाइयों का आपस में कोई इख्तलाफ है
तो कोशिश करें कि वो आप रूबरू उसके सामने ये बात कर लें, अपनी तसल्ली कर लें। तो बाकी अगर वो आपकी बात आप राइट पे हैं, नहीं मानता तो चलो ठीक है भाई, छोड़ दें, खत्म नबूवत के काज के ऊपर लगे रहें। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ ਆਪਸ ਚ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਘੁਲੋ ਉਧਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਖੂਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है, वो इधर उधर नहीं। हाँ जी शाह जी, नसीहतें याद है मुझे अपने उस्तादों की नसीहतें कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बस वो काम बोलना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा औकात पता की है साहिल, तेन मैं दसा औकात हूं दसा जी जी। औकात है वे कि एक हवाला भी नहीं होंदा, एक हवाला भी एक चीज के उत्ते भी या एक मौजू ते भी वो गल नहीं कर सकते। इन्नी नहीं ओहदे च एबिलिटी कि किसी एक मौजू ते भी गल कर सके। ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਬਈ, ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੈਸ਼ੀਆ ਕੰਮ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਵਾਲਾ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕਾ ਤਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ। सही गल है। असल में शाह साहब ये इनकी तरबियत की जाती है, उनका जैसे जैसे तरबियत ज़हन साजी है वो उस तरीके से बात करते हैं। कोई भी तूं विच लहदा ही तू तेरी लाउण आ गया। इंज ही करते ही। अच्छा शाह जी, वो 1947 के जो शुमारे हैं वो मिल गए हैं? 47 के? जी 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 जी, पूरे साल दे मेरे को लैन। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल, याद आ गई एकदम, शुमारियां तो याद आ गया। ए मैं ना कौमी असैंबली दी कार्रवाई हुण पढ़नी शुरू कीती आ, ते चौथी जिल्द दे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 84 ਸਫੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 101 102 ਬਲਕਿ 128 ਤੱਕ 128 84 ਸਫੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 128 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਤ ਨੇ ਨਾ ਚੌਥੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਸਨ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 65 ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1972 73 74 जी, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ 1971 72 73 जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਬਲਕਿ 74 ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जी, मैं चेक करदा शाह जी, मेरे को शायद लैपटॉप च पे होण, ਇਹ चेक ਲੱਭ कर। ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ठीक हो गया मुझे। ਕਿਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 1973 ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 1970 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਜਨਾਬ 1970 ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ, 1970 ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਨੇ 1994 ਦਾ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ वाले सारे चाहिए। जी शाह जी, मैं चेक करता हूँ। अरे शाह जी, हम भी ना वो प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं कौमी असम्बली की, ठीक है। हम तो वो जो इकट्ठी एक ही जल्द है 3600 पेजों वाली, हाँ, तो
उसको पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना हम 300 पेजेस तक पहुंचे हैं, ठीक है। नहीं मैं समझना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਵਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। हाँ जी, इन्होंने वाले भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, इस लिहाज से ये बेहतर है। जी अरे शाह जी, उसके अंदर एक मजे बड़े की बात है, पहले 300 पेजेस के ऊपर आपने भी पढ़ी है। जी तो उसके अंदर शायद भाइयों को इल्म नहीं है किसी को। तो मिर्ज़ा नासिर ने कौमी असम्बली के अंदर ये बात की थी कि अगर आप लोग हमें दायरा इस्लाम से खारिज कर दें तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब दायरा इस्लाम से खारिज करने का आप रेजोल्यूशन पास करें और लिखें तो रेजोल्यूशन के साथ सिर्फ ये भी लिख दीजिएगा हाँ ये दायरा इस्लाम से तो खारिज है, लेकिन मिल्लत इस्लामिया में दाखिला हमें कोई इतराज़ नहीं, इतना लिख दें आप। यार मैं तो अजय तेरे आने तो पहले मुंडिया ने यही कह रहा था, मैं क्या असैम्बली की कार्रवाई विच डिस्कस करिया करो हर बराड़ दे विच, भावें एक सफ़े दे उत्ते गुफ्तगू करो ते लाजमी करिया करो। और मैं नवा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਕੋਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ही कोई नहीं, वो बेचारे कोल वो बोतलियां पिया सी। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो काफर और साजिश दायरा इस्लाम की बात है, इसके ऊपर जो उसने तवीलें की और जिस तरह यहिया बख्तियार साहब ने अल्लाह ताला उनके करोड़ हाथ दर्जात बुलंद करे, उन्होंने जिस तरीके से इसको टैकल करके इसके मुंह से चीज़ें इसकी निकलवाई ना, माशाल्लाह मैं कहता हूँ इस तरह का बंदा दुनिया में कम ही मिलता है। तो लाजवाब है यार, लाजवाब है, लाजवाब कम हुए। अच्छा, एक याद आ गया मैनू, तहकीकत की रिपोर्ट है ही, तहकीकत की रिपोर्ट 1953 की? नहीं हाँ जी 53 दी। हाँ जी शाह जी है मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट जी। हाँ अच्छा ते ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ तेरे ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ काले सफ़े वाली। जी मेरे पास मैं बताता हूँ, काले सफ़े वाली होएगी, सफ़ा काला काला है। नहीं मेरे पास तो जदीद एडिशन वाली है। अच्छा जदीद उसने मीर सलीम ने जो अच्छा, अपलोड नहीं की। अच्छा मैं तो नहीं, चलो बहाना वा, मैं बहाना ए देखो ना ए वे ओरिजिनल जेडी सी ओ है सी ए समझ रहे हो? ओरिजिनल ये है ऐसे ए ओरिजिनल है वे। अच्छा इनू मैं ना हुन क्लियर कीता वे, यानी बिल्कुल चिट्टे सफ़े दे विच ए वे जी, समझ रहे हो कि नहीं? ए सफात ਇਹਦੇ चिट्टे कर छड़े ने ते ए PDF जिन्नू चाहिदी होए ते ओ मैनू फिर दस्सिया जे ते उन्हां नू मैं दे दिया। अच्छा जेडी तुसी कह रहे हो ना ओ तुहाडे कोल ए वाली होएगी, ए वाली ए वाली। हाँ जी ये वाली है मेरे पास। हाँ लेकिन ए वे के असैम्बली की कार्रवाई च जेडे हवाले ने तुहानू मिलणगे ना ओ एदे मिलणगे एदे जी ऐसे तां वास्ते ए जरूरी है क्योंकि हवाले दोनों है मेरे पास। हाँ बिल्कुल ठीक। और मैं एक और काम कर रहा हूँ नाल ही करी जा रहा हूँ कि अल फजल अखबार भी तुहानू पता है काले काले ने। हाँ जी ते मैं ओदे च हवाले जिन्ने भी अल फजल दे आए ने ना उन्हां नू भी चिट्टा करी जा रहा हूँ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਲੀ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰ ਨੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। देखो ना ए कालियां ने, लेकिन ऐसी मिसाल है एक हवाला ते इनू मैं ए चिट्टा कर छड़े, समझ रहे हो कि नहीं? जबरदस्त, ताकि लफ्ज सही पढ़े भी जाते ने ते तुसी मिसाल है जिवें मैं प्रिंट आउट करा के रखे ने, ए देखो ना ए देखो ए हुण इहदा प्रिंट बड़ा बेहतरीन है ते प्रिंट इतबार नाल ए फार्मेट कमाल जबरदस्त। और कादियानी अगे पता की कहना शाह जी, मुफ्ती मुबशर शाह ने अपना एक रूहानी खजाना सेट बनाया है। हाँ वो तो सच्ची गल सही कहंदे ने सही कहंदे ने भाई।
शाह जी ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਬਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਲਦ ਬਾਈ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਕਰ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸੋਨਿਓ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਜ਼ਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਹੁਣ ਖੰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਸਖਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਨਜ਼ਲਾ ਬਹੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਇੰਝ ਬੱਝ ਕੇ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ अपना, क्योंकि काम तो है ना, काम तो करने काम की। शाह जी वो याद आया मुझे, वो नजला अगर बह रहा तो फैला तो नहीं था ना? है फैला तो नहीं था ना? नहीं फैलना कितने नजला सेहत से अच्छा होता है, नजला सेहत से बहुत अच्छा है। और 3 मर्दां दे बारे रिवायत च आया है कि 3 मर्द तुहाडी सेहत से अच्छे ने। एक ओहदे चों है नजला, एक वे अशोबे चशम, और एक वे खारिश। ठीक है, ये अच्छे ने, इन्हां दी दवाई नहीं लेनी चाहिए। चलो भाई रब रखा भाई, मैं नमाज पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम रब रखा। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।